प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा उस्ताद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए। जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आपका तल्लुक फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के जुड़वा शहरों के साथ है। हम आपको वेलकम करते हैं गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर, क्योंकि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब हर एक शहर से प्यार करते हैं, हर एक डिनोमिनेशन से प्यार करते हैं। उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपने हर एक खादम को वेलकम करना है, हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उन्होंने इतना ब्लेसफुल खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब पाकिस्तान के अंदर पैदा किया, और उन्होंने भी रूल कुदस की तहरीर से वो काम कर दिखाए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इसके साथ साथ मोम निदा के लिए कि जो सीनियर पास्टर और फजल साहब के साथ शाना बेशाना काम करते हैं। और नाज़रीन, खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा हुआ है कि जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदा उनका फजल हो गया। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं मोम निदा के लिए, जिन्होंने मुनफरद और आला काम करके दिखाया। और आप देखते हैं कि जब यूहन्नाबाद के 40 कैदी रहा हुए तो उसमें मोम निदा का बड़ा अहम रोल था। और अब हम देखते हैं कि CSS के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर बच्चों के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म फ्राहम कर दिया गया है। आइज़क टीवी ने उनको फाइनेंशियली तौर पर भी मदद करते हैं, इस तरह उनकी जो फीस है CSS की तो वो भी अदा कर रहे हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। नाज़रीन, आप आइज़क टीवी से प्यार करते हैं, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से प्यार करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। आप सब देखते हैं कि गॉड बेस्ट फैसलाबाद में हर रोज नए नए खुदा के खादम होते हैं जो अपनी लाइफ के तजर्बात को बयान करते हैं। इसके साथ साथ वो अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और उन्होंने इंजील की बुनियादी को शुरू कर दिया। आज भी मेरे साथ बड़े खूबसूरत इसी तरह बहुत होनहार नौजवान खुदा के खादम हैं जो जवानी के दिनों में खुदा को याद कर रहे हैं, इंजील की बिशारत का काम कर रहे हैं, और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तो इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो खुदा के काम को कर रही है, इंजील सुना रही है। क्योंकि यीशु मसीह, जब हम मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील की बाबत देखते हैं तो यीशु मसीह जब आसमान पर जाते हैं तो कहते हैं कि जाओ पूरी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। और उसके अंदर तमाम बनी नौ इंसान है, फीमेल मेल तमाम हजरात इसके अंदर शामिल है। और हम देखते हैं कि जब कोई चंद लोग खुदा का कलाम सुनाते हैं तो बाकी लोग समझते हैं कि शायद इनकी ड्यूटी है। नो, ये बात नहीं है, लेकिन हम सब ने खुदा के काम को करना है। आज भी मेरे साथ बहुत अच्छे होनहार नौजवान खुदा के खादम हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान खादम सौल उल्फत भाई आपको वेलकम करता हूँ गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। इसी तरह नाज़रीन, मेरे साथ और बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं, ये भी नौजवानी की उम्र में खुदा का काम कर रहे हैं, बहुत खिदमत करते हैं। हमने देखा है 12 दफ़ा इनके यहाँ जाकर चर्च के अंदर इन्होंने बड़ी सारी खिदमत को अपने ऊपर उठाया हुआ है। इसी तरह जब कन्वेंशन होती हैं तब भी ये बड़ा काम करते हैं। हम एल्डर कंवल शुदा साहब आपको भी वेलकम करते हैं गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो के अंदर। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज जो है वो खुदावंद के बाबरकत नाम से करते हैं। सो आइए खुदा के बंदा एल्डर कंवल शहजाद के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। कदूस कदूस सबरफाज खुदावंद के खुदा, तुझे था जो है जो आने वाला खुदावंद है। हम नहायत दिल से तेरा शुक्र गुजार करते हैं खुदावंद के, हम तेरा शुक्र गुजार हैं। आए खुदावंद, तूने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज कभी न टलेंगी। मेरे खुदावंद, तू कदूस है, तू बरकत खुदावंद है। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मसीही कौम को, पाकिस्तानी कौम को, मेरे रब अल्फाज खुदा, ये आइज़क टीवी का जो प्लेटफॉर्म बख्शा है। आए खुदावंद, इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी मसीही कौम के बच्चे बुजुर्ग बाबरकत हो रहे हैं। आए खुदावंद, रब अल्फाज खुदा, आइज़क टीवी को और ज्यादा बढ़ा, बाबरकत बना, ताकि रब अल्फाज खुदा बहुत सारी रूहें तेरे यीशु नाम में बच सके, बहुत सारी रूहें तेरे यीशु नाम में आए खुदावंद अपनी जिंदगियों को बदल सके। खुदावंद, तू कदूस है, रब अल्फाज खुदावंद का खुदा है। आए खुदावंद, गॉड ब्लेस फैसलाबाद के लिए दुआ करते हैं। आए खुदा, इस स्टूडियो को
तूने जैसे और बरकत से नवाजा है, आमीन। रब्बुल फाज खुदा और ज्यादा ब्लेसिंग से नवाजना। तेरी Yes. बरकत को चाहते हैं, तेरे मस्सा को मांगते हैं, हम ये सब कुछ चाहते हैं तेरे जिंदा और कुदूस नाम से मांग लेते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन के आइजक टीवी खुदा ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो रखा, और आज बड़े सारे लोग जो है आइजक टीवी को देखते हैं, अपनी शिफा और मौजे को हासिल करते हैं। आप सब देखते हैं कि एक वक्त था कि जब मुख्तसर वक्तों में जो टीवी के ऊपर हमारे प्रोग्राम चला करते थे और हम सारा सारा दिन इंतज़ार करते थे, और उसकी टाइमिंग भी लेट नाइट होती थी, और हम बहुत दिल से उनका इंतजार करते थे कि आज हमारा प्रोग्राम चलना है, लेकिन फिर भी वो बड़ा मुख्तसर वक्त होता था और वो पल भर में ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब ने आइजक टीवी को लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर, और आज बड़े सारे बच्चे जब गीत को सुनते हैं तो गीत गाते हैं, चर्चिस के अंदर गीत गाते हैं, और जवान नस्ल के अंदर जो है वो एक रिवाइवल आया है। हम इस बात के लिए खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं देखता हूँ नाज़रीन के घरों के अंदर भी जो है वो आइजक टीवी चल रहा होता है, सुबह में लग जाता है और शाम रात के तक जो है वो आइजक टीवी चलता रहता है। इसलिए हर कोने के अंदर जो है यीशु मसीह के कलाम की मुनादी होती है। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के लिए कि खुदा उन्होंने तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराज़ी अता फरमाए, ताकि वो इसी तरह कौम की खिदमत करते रहें। अपने पहले मेहमान खादम पास्टर साउल उल्फत साहब आपकी जानब आता हूँ। नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आपका तल्लुक किस चर्च के साथ है और कहाँ कहाँ जाकर आप अंजील की मुनादी करते हैं। सर मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये सांसें दी, ये दिन दिया। आमीन। और बेशक उसके बाद मैं सीनियर पास्टर नूर फजल का शुक्रगुजार हूँ। बेशक उन्होंने अपना जो उनका एम था, जो उनकी ज़िंदगी का मकसद था और जो ख्वाब था, रोया थी, वो पूरा हुआ। और बेशक खुदावंद अपने लोगों के साथ होता है। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मौका बख्शा कि पूरी दुनिया के सामने खुदावंद की कलाम की मुनादी कर सके। आज मेरा तल्लुक जो है वो खुशखबरी चर्च से है, और मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव का नाम सड़चक जिम्बे ईसा नगरी है। सही। मेरे वालिद साहब भी पास्टर साहब हैं और उनका नाम पास्टर आरफ साहब है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम पास्टर साउल उल्फत ने की हैं कि किस तरह जवानी के दिनों में वो खुदा को याद कर रहे हैं, और ना सिर्फ उस गांव के अंदर जहां खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया और वो चर्च के अंदर कलाम की मुनादी कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो दूर दराज इलाकों में जाकर अंजील की मुनादी कर रहे हैं। और खुदा के हम शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर साहब, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा ने आपकी और हदों को बढ़ाए। इसी तरह मैं अपने दूसरे मेहमान एल्डर कबल शदाद की जानब आता हूँ, और उनसे भी जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ अंजील की मुनादी करते हैं और किस चर्च के साथ उनका तल्लुक है। जी एल्डर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, और नाज़रीन के साथ आज शेयर करें। पूरी दुनिया आपको आइजक टीवी के ऊपर आज देख रही है, और आप जानते हैं कि आइजक टीवी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन के साथ शेयर करें कि आप कहाँ कहाँ अंजील की मुनादी करते हैं और किस चर्च और किस मिनिस्ट्री के साथ आपका तल्लुक है। शुक्रिया पास्टर साहब। मेरा ताल्लुक चक नंबर 60 जिम्बे ईसा नगरी फैसलाबाद से है, और हमारा एक ग्रुप है जो समरना ग्रुप के नाम से हमारे गांव में, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम समरना ग्रुप के टीम के वसीला से जाने जाते हैं। हमारा चर्च जो है, हमारा चर्च है खुशखबरी चर्च। सही। हम खुशखबरी चर्च में मैं एज ए वर्शिपर काम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ एक वॉलंटियर। साथ ही साथ हम आजकल, जैसा कि आजकल कोरोना का सीजन चल रहा है, कोरोना की वबा चल रही है पूरी दुनिया में, तो हम अपने टीम वर्क के साथ मिलकर मास्क और सैनिटाइजर जो है अवाम को, जब अवाम चर्च में आते हैं, लोग चर्च में आते हैं, तो पहले उनको मास्क दिए जाते हैं चर्च में दाखिल होने से पहले, और बाद में उनको हैंड सैनिटाइजर किया जाता है। ये वबा जो इस दुनिया में इस वक्त चल रही है, हमारी दुआ तो यही है कि खुदावंद इस वबा को इस दुनिया में से खत्म करे, और पहले जैसा माहौल हो, पहले जैसे बातें, बड़े बड़े क्रूसेट हो, और खुदावंद के नाम को जलाल मिले।
आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। देखें कितनी अच्छी बातें एल्डर कमर शहजाद साहब ने की हैं कि जब चर्च लगता है तो वो अपनी पॉकेट से लोगों को जो है मास्क डिलीवर करते हैं, इसी तरह हैंड सैनिटाइजर करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि देखें हुकूमत पाकिस्तान हमारे भला के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि हम इस आलमी वबा कोरोना से बच सकें। और आप देखते हैं कि आइजक टीवी के ऊपर भी बहुत सारी अवेयरनेस दी जाती है कि आपने किस तरह अपने हाथों को धोना है, बाहर नहीं निकलना, ताकि हम इस कोरोना जैसी वबा से बच सकें। और आप देखते हैं कि कोरोना जो है एक आलमी वबा है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये इस वक्त बहुत सारी मवाद का जो है सबब बन रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये अभी किसी के काबू में भी नहीं आ रही। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम सब खुदा के हुजूर में झुकें, खुदावन अपने खुदा को याद करें और उसके हुजूर गिरियाजारी करें, तो खुदावन जो है वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और तबीबों का तबीब है। अगर खुदावन डॉक्टरों की जो है सोचों को, हिकमत को खोलेगा, तभी ये वैक्सीन बनेगी और कोरोना का खात्मा होगा। सो हम सब दुआ करें कि खुदावन पाकिस्तान को भी कोरोना फ्री करे, इसी तरह दुनिया को भी कोरोना फ्री करे। और हम खुदा के हुजूर दुआ हुए हैं कि खुदा मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बरकत दे, इसी तरह जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं उनको बरकत दे, और इसी तरह दूसरे तमाम ऑफिशल्स को खुदा बरकत दे, पाक आर्मी को खुदा बरकत दे, कमर जवेद बाजवा साहब जो सिपा सलार हैं हमारी पाक फौज के, खुदा उनको बड़ी सारी बरकत से माला माल करे। सो जितने भी नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं, आप चर्चिस के अंदर जाते हैं तो आप घर से ही मास्क लेकर जा सकते हैं, अपने हाथ अच्छी तरह धोकर जा सकते हैं, क्योंकि देखें अगर आप इस बीमारी का मुकाबला करेंगे तभी आप महफूज रहेंगे। अगर हुकूमतें बचा पाती तो अमेरिका में कोई जो है हलाकत ना होती। इसलिए इस बीमारी से आपने खुद ही बचना है। सो खुदावन आप सबको बरकत दे। आप चर्चिस के अंदर जाते हैं, दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कि खुदा उन्हें बड़ी सारी बरकत दे, और इसी तरह इमरान खान साहब के लिए खुदा उन्हें विजडम दे ताकि वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान को चला सके। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह मैं पास्टर सऊल भाई आपकी जानब आता हूँ। क्या वो लम्हा था कि जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया और आपको खुदा ने कहा कि भाई सॉल यू हैव टू डू माय वर्क, आप खुदा का काम करें, तो वो क्या लम्हात थे? आज वक्त है कि आप नाज़रीन के साथ अपनी उस गवाही को शेयर करें। जी सर, आज से 5 साल पहले जैसा कि आपने वहाँ पर हमारे गांव में कन्वेंशन की जी, उससे पहले मैं अभी बदला नहीं था, खुदावन में नहीं था, और जैसा कि नौजवान होते हैं वैसा भी मैं भी वैसा ही था। सही। और अपने माँ बाप का नाफरमान था, और इसके अलावा बहुत सारे ऐप पाए जाते थे। लेकिन अक्सर औक़ात मेरे डैड मुझको कहते थे कि तुम मेरी खिदमत में जो है ना वो एक रोड़े का काम कर रहे हो। लेकिन इस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची, और मैंने अपने घर में अपने कमरे में जाकर आंसुओं के साथ दुआ की कि ये क्या है, मुझे इस बात की समझ आए, खुदावंद मुझे इस बात की समझ दे। सही। तो उसके बाद 2 महीने के बाद आपकी सर वहाँ पर कन्वेंशन थी। सही। तो सबसे पहले रूह कुद्दस का जो बपतिस्मा हुआ वो आपके ज़रिए से हुआ है। आमीन। और उसके बाद खुदावन ने अपने जलाल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और यहाँ तक कि अब मेरे जो डैड हैं उनको मैं अपने साथ लेकर दूसरे इलाकों में जाता हूँ, और यहाँ तक कि और बहुत सी कलीसिया जो हमारे चर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और हम बहुत ज़्यादा खुदावन का काम कर रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खादम पास्टर सऊल भाई ने देखे कितनी अच्छी बातें की हैं कि जब वो खुदा से दूर थे तो वो अपने माँ बाप को सताने का सबब बनते थे। और मैं इनके वालिद साहब को जानता हूँ, उनका नाम पास्टर आरिफ है, और मुझे बहुत अच्छे खुदा के ये खादम लगते हैं क्योंकि सादा हैं और बिल्कुल खरी बात करते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और देखे जब खुदा के खादम पास्टर सऊल खुदा से दूर थे तो वाकई ये सऊल का रोल ही अदा कर रहे थे। इनके वालिद साहब ये कहते थे कि आप मेरे लिए खिदमत में रुकावट है, लेकिन देखें जो ही उन्होंने दुआ की, कन्वेंशन के ऊपर आए और खुदा के कलाम को जब सुना
تو روح القدس کا جو بپتسمہ انہوں نے حاصل کیا آج سے 5 سال پہلے، اور یقین جانے ناظرین میں یہ گواہی آج ان سے سن رہا ہوں، اور میرا دل بھی خدا ان کی شکرگزاری سے بھرا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں، روحیں جیتی جاتی ہیں، تو ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ خدا کے خادم پاسٹر سول الفت بھائی، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ خدا ان آپ کو اور آپ کے والد صاحب پاسٹر عارف صاحب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔ خدا ان کا ہم شکرگزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنے دوسرے مہمان ایلڈر کنور شہزاد کی جانب آتا ہوں۔ ایلڈر کنور شہزاد، آپ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کیا وہ آپ کی زندگی کے اندر گواہی ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور آپ بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں پوری جاں فشانی کے ساتھ، تو آج پوری دنیا کے اوپر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس گواہی کو شیئر کریں۔ جی شکریہ پاک صاحب۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں بچپن سے ہی ایک ورشپر کا رول ادا کر رہا ہوں۔ آمین آمین۔ میں بچپن سے ہی صبح اپنے والد کے ساتھ چرچ جانا، گیت گانے اور ورشپ کرنی۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں بچپن سے ہی خداوند کا کام کر رہا تھا۔ میں لڑکپن میں آیا تو خداوند سے دور ہوتا گیا۔ جب میری شادی ہوئی، خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک اچھی بیوی سے نوازا۔ آمین۔ اور جیسا کہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملا تھا مجھے، اور میری بیوی نے مجھے آج اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ میں ایک اپنے چرچ میں ایلڈر کا کردار ادا کر رہا ہوں، اور ورشپر تو خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں پہلے سے ہی تھا، بچپن سے ہی تھا، اور میں آج خدا کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کے وسیلہ سے اور پاسٹر انور فضل کے وسیلہ سے میری گواہی پوری دنیا تک پہنچی ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی اچھی باتیں خدا کے خادم ایلڈر کنور شہزاد نے کی ہیں۔ ناظرین، وقت پہنچا ہے کہ ہم خدا ان کی زندہ اور مقدس آواز کو سن سکیں۔ جتنے بھی ناظرین مجھے آئزک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خدا ان کی اس بات کے لیے ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ آپ اس میسج کو بڑے غور سے سنیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو غور سے سنتے ہیں تو ہم بڑی ساری بیماریوں سے آزادی حاصل کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں ترقی آتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ تو آئیے خدا کے خادم پاسٹر سول الفت کے ساتھ مل کر ہم خدا کے مقدس اور زندہ کلام کو سیکھتے ہیں۔ خداوند کی کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ خداوند کی کلام پڑھے جانے پہ خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ بے شک پاسٹر صاحب کلام میں مقدس میں بہت خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، آمین۔ اور بے شک جتنے بھی ہماری نیو جنریشن ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا کو یاد کریں، کیونکہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے، اور زمانے کو بدلنے کی ان کے پاس جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان کے پاس ایک کردار ہے کہ یہ اپنے گھر کو بدل سکتے ہیں، یہ اپنے تمام جتنے بھی جس جگہ میں کام کرتے ہیں اس جگہ کو بدل سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں۔ اور خداوند کی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد کر، اور بے شک خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ لوگ تیرے کاموں کو دیکھ کر آسمانی باپ کی تمجید کریں، اور بے شک ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی گواہی دی ہے کہ میں ایک بہت زیادہ گرا ہوا انسان تھا اور خداوند نے اٹھا کھڑا کیا، کیونکہ میرے کام اس طرح کے نہیں تھے کہ میں اسٹیج پر پہنچ سکوں، لیکن خداوند جب اپنے خدا کو ہم یاد کرتے ہیں تو خداوند اپنا فضل کرتا ہے، اپنا فضل عنایت کرتا ہے، تو وہ خاک میں سے اٹھا لیتا ہے۔ اور اسی طرح تمام نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ نوجوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد کر، اور بے شک یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر ہم نوجوان ہیں تو ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں۔ پہلے ہم اپنے اگر دعا نہیں کرتے تو ہم 5 منٹ کی دعا شروع کریں گے، تو اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اپنی دعا کا وقت بھی بڑھا سکتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سوچ کو اپنے خداوند کے تابع کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر سکتے ہیں، اور ہماری سوچ خدا کے کلام کے مطابق ہو سکتی ہے۔ آمین آمین۔ اور جس طرح بے شک خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں جوانی کے ایام میں جو خداوند کو قبول کرتے ہیں ان کو فرشتوں سے بھی افضل بناؤں گا۔ اور بے شک میرے عزیزو، خداوند نے ہم سب کے لیے اپنا لہو بہایا، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو بھی نوجوان لوگ پسند ہیں، بے شک کیونکہ وہ جوان لوگوں سے گناہ کرواتا ہے، ان سے چوریاں کرواتا ہے۔ اسی طرح خدا کو بھی جوان لوگ پسند ہے، کیونکہ جب بھی کسی بھی جگہ پر کوئی سینا بنتی ہے تو اس میں نوجوان کو بھرتی کیا جاتا ہے، بے شک۔ کیونکہ اس کے اندر پاور ہوتی ہے، اور وہ پاور خداوند کو پسند ہے۔ آمین۔ اور بے شک اگر ہم وہ پاور خداوند کے کام کے لیے استعمال کریں گے تو جب خداوند یسوع مسیح ہمیں آسمان سے لینے آئے گا تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں گے۔ سو اسی طرح اپنے آپ کو تیار کیجئے گا، اور خداوند کے کلام کے بالکل جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے اسی طرح اپنے آپ کو بنائیں اور خداوند میں چلیں، تاکہ خداوند جتنے بھی نوجوان ہیں ان سب کو برکت دے۔ اور ایک بات خاص کہ جتنے بھی نوجوان ان سب کے لیے دعا کیا کریں، تاکہ ہمارے جتنے بھی مسیحی نوجوان ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں، وہ سبھی خداوند میں بڑھیں اور خداوند کے نام کو روشن کرنے والے بنیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا ایمان ہے کہ جس طرح میں نے اس کلام کو سننے کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا ہے، آپ سب جتنے بھی لوگوں نے سنا ہے، بالخصوص نوجوانوں نے، انہوں نے برکت کو حاصل کیا ہے۔ اور جب ہم خدا کے مقدس کلام کو ناظرین دیکھتے ہیں تو جب جاتی جولیت جو ہے للکار رہا تھا اسرائیل کے خدا کو، تو داؤد ایک چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس کے اندر خدا کی غیرت تھی، اور جب نوجوان نسل کے اندر خدا کی غیرت آ جاتی ہے تو بڑے بڑے ابلیس کے ستونوں کو وہ گرانے کی جو ہمت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں۔ ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے نوجوان نسل کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بڑے سارے خادم جو ہے وہ نوجوان ہیں، بیٹیاں بیٹے جو ہے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس بات کے لیے ہم خدا ان کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت پہنچا ہے کہ ہم آپ کے لیے سارے خادم متفق ہو کر دعا کریں۔ آپ جس بیماری کے اندر مبتلا ہے، آپ اس بیماری کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ دیکھو میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا نہ سکے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ان کا بڑا ہوا ہاتھ آپ کے اوپر آن پہنچا ہے۔ آئیے وقت ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے خدا تیرے پاک اور مقدس مذبح کے پاس آتا ہوں۔ میں اپنے مہمان خادموں کے لیے خدا تیری شکرگزاری کرتا ہوں۔ اسی طرح جتنے ناظرین ہمیں آئزک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، خدا تمام ناظرین کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اگر کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو خدا ہر طرح کی بیماریاں تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے جاتی رہیں اور یہ سارے بدن جو ہے شفا کو حاصل کریں۔ اسی طرح خدا میں سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اسی طرح اپنی موم ندا انور کے لیے خدا برکت چاہتا ہوں، ان کے بچوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خدا تندرستی، عمر کی درازی کو مانگتا ہوں۔ خدا پاک جتنے پاسٹر صاحبان آئزک ٹی وی کے ساتھ کام کرتے ہیں، خدا ہم تمام پاسٹر صاحبان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی ہوسٹ آئزک ٹی وی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کے ہوسٹ ہیں، گاڈ بیسٹ کے ہوسٹ ہیں، خدا ہم تمام کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہر ایک شہر کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اسی طرح خدا ایڈیٹنگ کرنے والی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے ہم تیری برکت مانگتے ہیں۔ اسی طرح خدا ایجے بھائی کے لیے، اس کے گھرانہ کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا اسی طرح میں گاڈ بیسٹ فیصلہ آباد کی ٹیم کے لیے بھی برکت کو چاہتا ہوں۔ خدا پوری گاڈ بیسٹ فیصلہ آباد کی ٹیم کو برکت دے۔ جس طرح ہوسٹ ہیں ڈور ٹو ڈور کے گاڈ بیسٹ، جس طرح ہوسٹ ہیں فیصلہ آباد کے اندر، تمام ہوسٹوں کے لیے خدا میں برکت چاہتا ہوں۔ اپنے کیمرمین بھائیوں کے لیے، جس کے اندر چودھری ایمان سوترا ہے اور جس کے اندر ندیم سوترا ہے اور جس کے اندر شعیب ہے، خدا میں تمام کیمرمین بھائیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا تنہیں اور برکت دے، یہ اسی طرح تیری خدمت کرے اور اپنے خدا کاموں کو خدا اسی طرح بروئے کار لا سکے۔ خدا تنہیں برکت دے۔ اسی طرح خدا
آسما کے لیے، نائمہ کے لیے، زاہد گل کے لیے جو ہوسٹ ہیں ڈور ٹو ڈور کے فیصل آباد کے اندر، خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں خدا. گاڈ بے فیصل آباد کا سارا آنر، ساری عزت ہم خدا تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں. ہماری دعاؤں کو سن قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. سو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پھر آپ سے ملیں گے کہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے خدا کے خادموں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل. پاکستان زندہ باد.